मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है। হ্যাঁ, এবার সমুদ্র পথে দিশা দেখাবে বাংলা। নতুন ইতিহাস রচনার শুরু হয়ে গেল এই বাংলার গার্ডেন রিচ থেকে। তিনটি রণতরের পথ চলা শুরু হলো এই বাংলা থেকে, যে পথ চলা শুরু হলো দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়ে। সেই মঞ্চে আজকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল আর.এন. রবি। সমুদ্র পথে নতুন করে আশার আলো দেখছে বাংলা। গার্ডেন রিচে উদ্বোধন হয় 3 যুদ্ধ জাহাজের। এবার সমুদ্র ভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে বাংলা পুরনো ঐতিহ্যকে ফেরানোর বার্তা প্রধানমন্ত্রী। সামগ্রিকভাবে সামুদ্রিক অর্থব্যবস্থাকে নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করলেন আজ এই যোগ দিবসের দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে 3 রণতরের পথ চলা শুরু হলো, আমরা একটু আপনাদেরকে একে একে দেখাই গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তার নকশা কিভাবে তৈরি হচ্ছে। আইএনএস দুনাগিরে কিভাবে তৈরি হচ্ছে, 3 রণতরের উদ্বোধন, 3 রণতরের পথ চলা শুরু হয়েছে এবং 3 রণতরের উদ্বোধনে মোদী ইন্ডিয়ান নেভি ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরোর মাধ্যমে এই নকশা তৈরি করা হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের মাধ্যমে। অর্থাৎ একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে এই 3 রণতরী প্রস্তুত হচ্ছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে এই রণতরী প্রস্তুত হচ্ছে এবং 75% দেশীয় উৎপাদন ব্যবহার করা হয়েছে এই 3 রণতরীতে। চলুন 3 রণতরীর সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করাই। আইএনএস দুনাগিরে। আইএনএস দুনাগিরে উন্নত অস্ত্র এবং সেন্সরে সজ্জিত, মিসাইল হামলায় যথেষ্ট পটু। ব্রহ্মোস মিসাইল বহন করার ক্ষমতা রাখে এই আইএনএস দুনাগিরে। মাঝারি পাল্লার মিসাইলও বহন করার ক্ষমতা রাখে আইএনএস দুনাগিরে। চলুন পরবর্তী রণতরীর সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করাই। আইএনএস সংশোধক। সমীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এই আইএনএস সংশোধকে। জরিপ করা, এর পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ করা, এই সমস্ত কিছুতে সক্ষম আইএনএস সংশোধক। এছাড়াও সাবমেরিন শনাক্তে সক্ষম এই আইএনএস সংশোধক। অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তির মাধ্যমে এই আইএনএস সংশোধক প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে যাই, পরবর্তী যে রণতরীর সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করাবো আইএনএস অগ্রয়। সাবমেরিন বিরোধী যুদ্ধে পারদর্শী আইএনএস অগ্রয় হালকা টর্পেডো বহন করতে সক্ষম। এছাড়া রকেট লঞ্চারে সজ্জিত হয়েছে আইএনএস অগ্রয়। অগভীর জলে শত্রুর মোকাবিলা করতে হলে কোনো রণতরী যদি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তাহলে সেটি আইএনএস অগ্রয়। এই 3 যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধনে ভারতের পুনর্জাগরণের অঙ্গীকার করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গার্ডেন রিচ থেকে আমরা আপনাদেরকে সেই উদ্বোধন পর্বের ছবি দেখাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কি বলেছেন শুনুন। आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला।
यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। আর এই তিন রণতরীর সঙ্গে ভারত আরও বেশি আত্মনির্ভর, ভারত আরও বেশি শক্তিশালী এবং এই তিন রণতরী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নৌবাহিনীও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, সম্মান জ্ঞাপন করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও। প্রধানমন্ত্রী আরও কি বলছেন আত্মনির্ভরতা প্রসঙ্গে শুনুন। आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका
बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।